Ni matumaini yangu kwamba upo salama salimini ndugu mtazamaji wa channel ya Mwanaweka TV. Nikukaribisha kwenye kipindi cha siasa leo ambapo tunazungumzia leo kuhusu mada ambazo zilikuwa mbili ambazo nzuri sana kuhusu maandamano ambayo yalikuwa yakiitishwa na masekta mojawapo za mashirika za kiraia na machama mojawapo kuhusu kukamatwa na kuwekwa nguvuni kwa waziri wa zamani bwana François Rubota, na kuhusu yale mengine ambayo yanakuwa kisemeka na mengine mashirika kuhusu tatizo hilo. Na vile vile tutazungumzia kuhusu mada ambayo kwa sasa kuna kuwa governor ambaye amewekwa rasmi katika jimbo la Kivu ya Kusini ambaye amegomboa teunga wa Bidja ambaye ni bwana Jean-Jacques Purusi, na akiwa na makamu wake Jean-Jacques Lakano. Ni watafanya je, watafaulu kabisa katika kwa kutengeneza jimbo la Kivu ya Kusini, ukiangalia yale ambayo wanakuwa wakifanya katika swala nzima la kusaidia raia na wengine makazi fulani. Na vile vile kupitia mada hiyo leo nimepata fursa kuwa ndani ya studio yangu na waliko wangu ambaye bwana nilikuwa na bwana Mugisho Kadakala Edson, akiwa kada wa chama cha kisiasa cha AFDPC cha Etienne Lukwebo Rome, akiwa ni chama mojawapo cha mseto wa Union Sacré, na tunakuwa vile vile na bwana mratibu wa shirika la kiraia Machozi ya Raia ambaye tutazungumza naye kuhusu mada hizo, na tunakuwa vile vile na mkono wangu wa kushoto hapa na bwana Amuri Migombano Destin, akiwa mratibu kitaifa wa shirika la kiraia Mavuguvugu la Dynamique Congo Puissance. Tutazungumzia kuhusu mada hayo, lakini kabla sijaanza mada hayo, kuhusu taarifa ambayo ilikuwa kiendelea hapa na pale, ni kwamba kuhusu mapambano ambayo yanakuwa kiendelea kuhusu uko jimboni Kivu ya Kaskazini, kwamba magaidi wa M23 waendelea na mapambano hata kama swala linalokuwa likiendelea kuhusu moja Marekani likitaka kuwasapoti magaidi hao wapate kuendelea na vita huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Ukiangalia siku ya leo ya Jumatatu tarehe 15 Julai mwaka 2024, ni kwamba magaidi hao wametupa bomu ambayo imefanya raia 4 kufariki na 3 kuumia vikali, na hao wamepelekwa au wamefariki katika kata la Nyamoma, ikiwa ni kwenye mtaa wa Bweremana jimboni Kivu ya Kaskazini, katika barabara ya Minova Sake, na ikiwa tu ni jimboni Kivu ya Kaskazini. Duru zilizopo ni kwamba wale walioumwa vikali wamepelekwa katika hospitali ya Minova ili wapate kupewa matibabu za ziada. Na vile vile kuhusu habari nyingine zinazoendelea ni kwamba maandamano yameendeshwa hii leo kuhusu kukataa yale ambayo yanakuwa yakilalamikiwa kwamba nchi ya Rwanda inaendelea kupambana na nchi ya Kongo. Katika maandamano hayo ambayo imeendeshwa hii leo tarehe 15 mwaka 2024 Julai na mashirika mojawapo za kiraia jimbo ya Kivu ya Kaskazini katika mji wa Butembo, tikuwa huko tu katika hali ya kupambana na hayo. Kuhusu mada hayo, acha kwanza tuanze kwenye mada yetu ambayo tunakuwa nayo leo. Nikaribishwa alikuwa wangu bwana Mugisho Kadakala Edson, karibu tena ndani ya studio na karibu tena katika mada hii. Asante sana bwana Mwariri, na shukuru sana kwa kunialika kwenye plateau ya Mwanaweka TV. Ni mimi Mugisho Kadakala Edson, porte-parole wa chama cha AFDPC, Alliance des Forces Démocratiques pour le Progrès du Congo, AFDPC en sigle ya mheshimiwa Etienne Lukwebo Rome. Asante sana. Na kwa na mratibu wa shirika la kiraia ambalo linaitwa Machozi ya Raia. Ujambo tena na karibu, unaweza kujipresenter kwa urefu zaidi? Ndio bwana Roger, nashukuru kufika mplateau ya Mwanaweka TV. Ndio. Mimi kwa majina wananiita Dunia Amisi Anwema. Ndio. Mimi nakuwa mratibu wa kundi la kivuguvugu Machozi ya Raia. Nafurahi sana kufika mplateau ya Mwanaweka TV. Nashukuru. Asante sana. Nilipate kwenda chapu na mada yetu. Ni kama shirika za kiraia mmepokeaje maandamano ambayo yalikuwa kiitishwa katika mji wa Uvira tarehe 10 Julai mwaka 2024 kwa kusapoti na kuomba aondolewe kwenye gereza bwana mnyampara wa jimbo la Kivu Kusini bwana Rubota? Ni mnapokeaje swala hilo? Bwana mtangazaji, ilifo kukosoa kitu kidogo mule neno lisema hawakufanya ama tukufanya ile maandamano kwa kuomba serikali wa mtowe gerezani. Ndio. Lakini ndeza kuomba ndio tulifanya ile march kwa kuapuye na kwa kuomba justice ifanye kazi yenye inapaswa kufanya kama justice. Ndio. Acha tu nikwambie kama walianza kashakiwa waziri wa zamani wa maendeleo ya kijijini bwana François Rubota, walianza kashakiwa kama aliba pesa miezi 3 imeshapita hivi. Ndio. Wakaanza washakia una kaza vile vile na
ndio maana justice ikaona ifanye enquête ikawakamata ikawafanyia plainte. Na kitu ya ajabu waliba watu wawili, umoja atujui kwenye alienda, kama alienda tunziwa kwa alienda fanya nini atujui. Sasa sisi umoja wakamweka gerezani, anaongea kumpatia autorisation kwenda tunziwa. Sisi kama mouvement citoyen machozi ya raia na masosiete civile za Muvira tuweza kaungana nafasi moja kwa kuomba gouvernement ifanye kazi inapaswa fanya, justice ifanye kazi yake, maana mwizi wawili wakikamatiwa bote wanapaswa hukumiwa na serikali. Hapana umoja njoo hukumiwe, mwingine atoke aende tunziwa. Kwa sababu unatubana mimi na mkubwa hapa tuko na maembe tunaiba, umwe uko na kilonda nasema mmoja tunziwe, gisi uko na kilonda mwingine aingie prison. Unaona vile ni vitu venye abi sikiliki. Ndio tulifanya vile kwa kuomba serikali ifanye kazi yake inapaswa fanya comme justice. Juu inasema kama wote mwenye naiba ifo ende gerezani na kule miaka mprison. Ndio hivyo bwana mtangazaji. Asante sana. Na mkono wangu wa kushoto hapa ili tupate kuendelea na mada. Bwana Amuri Migombano Dese, kama vile wewe shirika la vuguvugu la Dynamique Congo Puissance, umepokeaje kuhusu maandamano hayo? Nitasema kwanza avant d'intervenir il faut me présenter. Siwezi anza kuintervenir bila kujipresenter. Il faut watu wajue kama ni mtu fulani ndiye iko hapa, hapana n'importe qui. Naitwa Amuri Migombano Destin, coordonnateur national wa vuguvugu la raia ambalo tunaita Dynamique Congo Puissance. Dynamique Congo Puissance ni structure ambayo par rapport na sujet yenye iko kumeza, ni structure ambayo iliona vema kutokuparticiper mwa ile manifestation parce que tuli comprendre niveau fulani ama bitu fulani. Na waza mwenzetu wa vuguvugu la raia, je ne sais pas comment il appelle son mouvement, alisema kwamba waliparticiper mwa hiyo maandamano, mwa hiyo manifestation mercredi le 10 juillet 2024 parce que wali apprendre que Rubota, François Rubota, ex-ministre wa développement rural, alikamatiwa na wakasikia kwamba mwenzake mwenye baliiba alisema kama alikonfirme kama baliiba. Je dois lui recadrer pale. D'abord, François Rubota, excellence monsieur le ministre, angali na présomption d'innocence. Je comprends que tuko tunakuya ku plateau na tunayua kupeze aussi ma parole. Hapana directement kuanza ku confirmer que ni mwizi ama ni wezi fulani, hapana. Il faut d'abord wakati kisheria en justice kuko yenye banaita présomption. Wakati wanaoza kupana signal quelque part ku justice wanasema no, Roger alifanya kitu fulani kenye hakiko sawa sawa na sheria, wanapaswa kwanza kukuarete, wanafanya ile arrestation provisoire, wanakuarete. Sasa wanakuarete avec mandat d'arrêt provisoire, unaweza aussi kutuma sasa ujue nini yenye ilituma wanakuarete. Il faut procès ianze. Na sa procès nakuwa itafika mniveau bana kukondane, et c'est comme ça que nous saurons que tel ndio mwenye alidetourner, tel hakudetourner. Mais jusque là, je ne sais pas, il vient mwenzetu machozi ya nini mouvement citoyen anatosha information wapi kama François Rubota déjà ni mwizi. Ça jusque là non, serikali inasema kwamba ce sont des présumés détourneurs de fonds. S'il vous plaît, ce sont des présumés détourneurs de fonds. Ils jouissent, pas jusque là, François Rubota, en a jouir présomption, il y a détournement des fonds. Maintenant, il a mon niveau, ça n'a quoi condamné. Nous savons comment c'est vraiment un détourneur de fonds. C'est la justice encore, nous avons Ivo. Acha ni revenir, il est quoi ya kwanza ku recadrer mwenzetu. EDD anatuambia kama batu bako bawili benye bali détourner, c'est-à-dire François Rubota na Nicolas Kazadi mwenye alilomba kwenda kumatunzo huko. Je voudrais lui poser une petite question en passant. Si kesho justice natuambia kama ce sont les trois condamnés avec un acquittement, mtu mmoja mwenye alikuwa na balikuwa na waza kama anaweza faire partie ya ile détournement, banajikuta ke mkufuata logique ama kufanya ma recherche haiko vraiment parmi bale ba détourneurs. Bakituambia que ce sont les trois condamnés na mumoya haiko condamné, et hii idée anaweza kuichangia kama ni bawili ndio bali détourner. Donc il faut tirer attention mon bitu ya kutetea raia. Nadhani atakuja kujibia. Nasema il faut tirer attention quand on est sur le plateau.
yangu wazo ni kusema kwamba bwana Mwariri, si hatukusinye ku document ama ku declaration yenye ilikuwa wazi. Je sais très bien que le coordonnateur ama mashirika za kiraia faire partie ziliandika zoenyewe zikasema kama nous demandons la liberté sans condition, et dede wakasema wanamulombea tena comment dirais-je la liberté, comment dirais-je, comment on appelle ça, la liberté provisoire. La liberté provisoire, est-ce que ni sisi shirika za kiraia ndio tutaenda mubarabara tuandamane tulomee un acteur politique mwenye anachutumiwa kuiba mali ya nchi ya umma? Ce n'est pas ça notre tâche. Tâche zetu ni kusema kwamba tupatiente un peu, s'il vous plaît. Tâche zetu ni kusema kwamba tupatiente un peu, justice itravailler, tukifika keba likondane mtu mmoja parmi les 4 ou 10 ou 5. Na waza pale takuwa mena tunaweza denoncer injustice, mais wakati jusque là injustice hayakuwa mjustice. Asante sana. Sasa nitakurudia bwana Amuri Migombano Destin. Bwana Mugisho Kadakano kwa kada wa chama cha AFDPC kina katika mseto wa eneo Sacre. Unaweza kusema nini kuhusu tatizo hili? Unaweza kanilize context ya hai katika shirika zimoja zinasema kwamba walisupport, wengine hawakusupport kuhusu tatizo hili. Asante Mwariri. Ndio. Mimi kwa kuanalyser contexte de manière dont les différentes sociétés civiles ou les différents mouvements au niveau ya Uvira il organisé manifestation de soutien parce que il ndio ilikuwa inaandikiwa. Ndio. Mon premier contexte ni les féliciter. Ndio. Parce que c'est un cas qui est général. Ndio. François Rubuta, c'est un notable du Sud Kivu. Ndio. Et je vous confirme sur le plateau, mon province à Sud Kivu, c'est dans le territoire de Kabare où on a manifesté, on a procédé à une manifestation de soutien quoi notable Rubuta. Ndio. Et puis dans la ville de Bukavu, après la ville de Bukavu, tulishuka sasa Uvira. Ndio. Je pense que le débat et tout qu'on a hapa haiko Bukavu, haiko muzingine ma territoire sauf à Uvira. Ndio. Et c'est par là que je devrais amener une petite précision. Ndio. Serikali kama serikali ndio ilifanya kazi yake, ndio kwa sababu mtu ambaye anakula pesa za umma ni sharti akuwe interpellé. Ndio. Na wakati anakuwa interpellé tunaachia ile justice ifanye kazi yake. Ndio. Ni kitu ya kwanza. Mais dans le contexte ya notabilité, siwezi contredire mashirika za kiraia ndio ambazo ziliandamana kwa kustenir, kwa kusema kama bwana Rubuta bamutoe ndani ndio bila condition yoyote. Ndio. Labda walikuwa na rezo zao nikiwaza walianzaka walikuwa na interdiction ya sortie entre yeye na Nicolas Kazadi, ministre wa finance. Et après ça walikuwa interdit ya kutoka nje ya nchi. Tous les Congolais étaient bien informés que ils étaient au nombre de 3 habezi wakatoka kwa ile problème. Maintenant le deuxième procédure ilikuwa interpellation, bana faire entendre et puis soit anaingia agisi atachunga masambo. Après masambo tunakia yua est-ce que réellement ali détourner wala hakudétourner. Mais j'apporte une petite précision. Le montant dont yenye bako bana apporter kwa notable Rubuta, c'est normal, alikuwa ex ministre wa développement rural. Nika yenye tuliona kwa Vital Kamerhe wakati alikuwa soupçonné parce que ndio kisibilianzaka que tel a été soupçonné. Il y a un ministre des finances et un ministre titel mwenye walipashwa approvisionner pour que ministère yake iende. Ndio. Jusque là, si le gouvernement congolais et la justice congolaise iko na ile hali nzuri ya kutumikia raia, jusque là si a condamné kwa sababu gani Kazadi ametoka nje ya nchi? Ndio. Kwa sababu ni mkongomani na iko na ile haki ya kuomba aende atunzio kwa mfano. Ndio. Kwa sababu na wata ni yeye ndio alipaswa financer ministère ya développement rural. Ndio. Ministère ya développement rural nayo exécuter ile projet ugisi walipanga. Ndio. Alors ku niveau ya ma société civile na mouvement fulani nilianza mcontest ya kwanza kusema kama haiko vibaya parce que c'est notable wa Sud Kivu. Ndio. Et d'ailleurs Kishasa walifanya, Maniema walifanya,
Sud Kivu kwa kuifanya en particularité des territoires ou des villes haiko mbaya. Ndio. Mais ilibidi sasa sisi raia ya Uvira. Ndio. Kwa kusema tunamsoutenir. Ndio. Tunayua tutamsoutenir mwangle gani? Ndio. Parce que jusque là angali prévenu, mais jusque là haya prononcer que uwana ali détourner. Ndio. Donc tungali masipso hivyo na hivi leo anaikala ndani. Ndio. Ilibidi sasa wakati atasamba ye labda baulize mu ministère ya finance, est-ce que muliweza financer hii ministère ya développement rural? Ndio tulifinancer. Et c'est sûr, ndio. Avec combien? Autant. Monsieur le ministre honoraire, est-ce que ulipataka ifo? Ndio nilipataka ifo. Hapana nilipata document yenye ina déclarer. C'est normal. C'est par là que Kaza sera interpellé. Lakini nafanya interpellation kwa mashirika za kiraia. Ndio. Za Uvira en particulier parce que Bukavu vile haviko na zingine ma territoire haviko. Ndio. Parce que tuko kwanza mu province moya na wakati Rwota na tupresenter ku niveau national ni notable wetu wa Sud Kivu en général, en particulier mais en général ni notable wa République démocratique du Congo. Ndio. Comme les autres l'ont fait, c'est pas Uvira ndio balianzia. Mashirika za kiraia ziende zinajicontredire. Isiko tunawazia vinaenda hivi. Isiko tunawazia vinaenda hivi. Tuache kila mtu akwa na concevoir namna yake ya kujiexprimer. Ndio. Tunamsikiliza. Kama unaona hautasema wala hautasoutenir vile, unaacha parce que kila mtu iko na obedience yake, anaweza akatembea ndani. Asante. Kwa sababu gani? Ndio. Hapa nyuma niliona ma invitation tunafanya appel ku ba députés nationaux. Ndio. Fulani na fulani mtu soutenir pour que amuje impliquer, ça c'est ça le terme. Muje impliquer pour que mwenzenu apate liberté provisoire. Bon mashirika za kiraia vile sur les chats tunakutana ikuwa zingine mashirika za kiraia ambazo hazo zilitupilia mbalimbali seleka ya Kongo Puissant gisi tunaiona au inatupilia mbalimbali. Ndio. Mais avec amour ya kukua ni mwananchi ni ndugu yetu kwanza mu niveau local. Bon basi acha kwanza tuseme vile sauti yetu na isikilike. Ndio. Après tuachie justice kazi yake. C'est pourquoi mashirika za kiraia zikuwa zinajimpliquer zinayo gisi zitaintroduire libération sans condition. Ndio. On ne sait pas. Il a été bon, il n'a jamais été condamné. Na hayasambaka. Na waza si wote tunaiwa kama Rwota hayasambaka. Ndio. Mais là ilibidi tuachie justice kwanza kazi yake, batandre Rwota. Bi Rwota tasema ndio. Na biatasamba vyote ndio sisi raia tutasema hapa ndugu wetu balitafuta mwone hapa. Asante sana. Na itatusaidia kwa kuishi hapa. Lazima tukurudilia. Bwana mratibu wa shirika la machozi ya raia, unaweza kusema nini kuhusu tatizo hili? Kwa sababu kuna swala ambalo wanasemaka deux poids deux mesures kwa kuweza yani haki justice ikuwa kila mkongomani wote. Je, ile tatizo ya kusema kwamba walimonea Rwota na wakati mwingine na nipate kuacha juu ya kujibu swali la bwana Muri Migombano Destin. Kwa upande wako unaweza ukasema nini kwa hiyo tatizo yenyewe? Kwa anasema kwamba mweye mlimsupport kwa sasa sema kumsupport, lakini mnaomba serikali ifanye haki yake. Lakini ukiangalia kwa ile bibarua mlikuwa mnasema kwamba analomba ma liberté sans condition. Na umesema kwamba ni mtu ambaye ameiba pesa za umma. Ndio ukiangalia kwa swala ambalo na swala ambalo kwa pitikana katika mitandao za kijamii kusema kwamba kuna pesa ambayo aliiba za maprojet, za malampadaire, manini ya bwana Kasenga kama nini, unaweza kusema nini kuhusu? Ndio, nashukuru ndugu. Ndio. Unajua kama détournement ni infraction délit attitré. Ndio. Donc ile détournement inakuwa ni fanya serikali inakupatia yako ndio usaidie raia wengi vile. Alafu wewe unatia mfuko yako ile inakuwa détournement. Sasa nitaka kumjibia ndugu ambaye kama ni wa mouvement gani je ne sais pas. Jina yake hata nipotea. Nilikuwa nataka kumjibia kama avant kufanya kitu na avant kuwaza kitu fulani ama ya kutia watu maerere fulani. Parce que c'est tout comme bouche autorisée. Unapaswa kuwa kwanza una penser ku maisha ya mwingine yako iko naenda wapi. Nilikuwa nataka kujibia sisi mouvement citoyen machozi ya raia na masociete civile zingine. Ingelikuwa ndugu mtangazaji ule mkubwa mwalikimbia kazi adiko hapa akuenda na wote huko mgereza. Mimi sidhani kama kungekuwa muhimu gani wa kufanya
wa kufanya ma marche na declaration za kuomba batoke, parce que inatupatia sie nguvu ya ku declarer na kuomba liberation yake ndugu. Aliko vitu viwili ni tu comment expliquer umoja atoke, umoja apewe autorisation ya kwenda, mwingine abaki. Ile tu ndio yensi kama kutoa Uvira na kila mtu Muvira na Musidi Kivu na este ya Kongo akisikia ile kitu vraiment hakuna mweneza kuelewa na kukuelewesha kama ni kitu gani kosea kwetu niseme ni Rwanda. Ndio mweneza kuapuye ndio tulifanya juu ya franga, tulifanya juu ya nini? Je ne sais pas. Je, connotation ile ya franga unaweza kuambia nini raia? Kwa sababu mimi nasema kwamba franga sime walipewa mashirika za kiraia. Connotation ya franga mwenye anakuambia vile mimi niko namtafuta. Anakuya hapa ku plateau, tunafanya débat yenye na mapreuve zenye anaonesha kama mheshimiwa Excellence Rubota alipatia société civile kama manini, je ne sais pas, juu bafanye marche. Unaona, mbele kufanya kitu tunakuwa tunapenser na tunawaza kidogo bwana Roger. Ndio vile ikono kwa fupi. Asante sana. Nadhani tutakurudilia. Bwana Muri Migombano DC, unasikia tatizo ambalo linasema ni Munyampara. Malgré hiyo yote, tunaona kitu kinaweza kuwa kibaya lakini ni cha kwako. Ni notable wa Sud Kivu. Hata kama imefanya ile matatizo, kuna wakati mmoja tunapaswa kuangalia DC ya kusema kwamba deux poids deux mesures. Nicolas Kazadi ameachiliwa. Kwa nini yeye asiachiliwe? Kuna habari ambazo zilikuwa zikizemeka na kuna barua ambazo zilizunguruka kwa redio social kusema kwamba Nylanzi ka vile vile kibarua ya kusema kwamba analomba ruhusa bampeleke kwa matunzo, lakini hakubaliwa. Kwa nini hakubaliwa? Sasa wao unasema kwamba ni tatizo ambalo justice ingefanya kazi yake. Nyie je, na mwei hamkuwa ile matatizo kusema kwamba juko watu wako wanasema kwamba mashirika zenye zilikuwa zilifanya vile zilipewa pesa, lakini zile zinazokupewa zitapiga mbwembwe nyinyi kwa sababu zikupata supu. Unaweza kusema nini kuhusu hayo? Nashukuru kwanza parce que vous voulez confirmer que balipata pesa. Sija confirmer. S'il vous plaît, vous voulez confirmer que balipata pesa, s'il vous plaît? Amekata. Je parle. Je crois que vous m'avez donné le micro pour parler. Ndio. Unapenda kuconfirmer parce que unasema kama watu wengi wanasema kwamba waliingia parce que walipata pesa. Na zingine mashirika za kiraia hawakuingia parce que hawakupata pesa. Tukamate les confirmations et l'affirmation tu éthique. Mais il vient de le refuser. Anaikata. Ameikata. Nilikwambia. Mimi nikasema kwa jusque là, est-ce que vous avez le micro? Je ne pense pas que vraiment. Alors il faut avoir quand même l'air apaisé sur le micro. Nawaza kwamba nashukuru bwana je ne sais pas Edson Kadakala kwa kunirejoindre. Anasema kwamba tunapaswa kujitahidi sana sisi kama mashirika za kiraia kuelewa role mission zetu. Role na mission zetu haiko kukurir derrière les acteurs politiques. Mumoya ama mwingine mwenye anaweza kuwa alikuwa arrêté provisoirement na tuanze kujikuta kwamba tunaanza jikuna. Na alors que justice yatuonesha kama ni mwalifu ama haiku mwalifu. Il itakuwa ni erreur très monumentale, je vous dis. Na de deux, je vais revenir kwa mwenzetu ambaye jusque là quand il parle nasikia machozi na tiririka ndani mwangu. Parce que moi personnellement ici na kama niko kiongozi wa vuguvugu la raia ambayo inaitwa Dynamique Congo Puissance. S'il vous plaît, nasikia machozi inaanguka muroho. Parce que mwanaume analilia kanjo muroho, mwanaume halilia kinje. Sasa yeye leo kama sur le plateau ici, machozi inaanguka muroho. Kwa kusema kwamba no mwenzetu mwenzake alienda Ulaya mwingine, je peux lui demander leo procureur akiandika kibarua kwa mashirika za kiraia zenye zilifanya manifestation le 10 juillet que tunawapatia kazi mtuletee Nicolas Kazadi, mnaweza mfikisha hapa? Je crois que laissons le temps à la justice de faire son travail. Justice ndio inapaswa kwanza ifanye kazi yake chini kwa chini. Pour que kesho tukisikia maintenant que non, Excellence Rubota anakuwa condamné seul dans un dossier de 3-4 personnes. Non, injustice. Allez, nous pouvons nous lever apana pas comme acteur politique wa Uvira wala wa Mkivu. Ça d'ailleurs on y revenir à mon monsieur le journaliste, quand vous êtes avec moi sur le plateau, usiniambie fulani iko huko kwetu est, fulani iko wa ouest. Non. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons besoin que notre pays puisse être un Congo très fort, prospère. Un Congo qui te répondre comme désidérata de la population. Apana, il faut accompagner un acteur politique, quel que soit de chez nous, en aide à nuire raia ya Congo. Non, monsieur le journaliste. Est-ce que vous oubliez que moi, ils ont ma projet? Kuko zenye zingefanywa même au Uvira, Musud Kivu.
Mais je vous dis, poto ziko sans lampe. Bila ta lampe. Mais il faut voir, poto moya ilikuwa nauziwa ngapi. Vous avez entendu dossier sur facturation? Haiko vile bwana Edson, kadakala. Mais wende angalia poto en réalité zenziko. Wende angalia captage d'eau, za maforage zingefanywa sont où? Mais quand je regarde comment la population souffre avec le manque d'eau, comment la population souffre, mon noir. Quelqu'un ici sur le plateau, il me dit non, il faut défendre parce que tel est parti, est sorti. Non, s'il vous plaît, je vous dis, il faut revenir. Nashukuru tena parce que walishaanza kurecadrer. Parce que wakati mercredi le 10 juillet, wakati walimaliza activité yao, j'ai été interrogé. Et quelqu'un, un maître comme ça, je crois, il doit être un maître de la triplée, alikuwa interrogé et on lui a suivi hier dimanche. Kubarza du peuple, jana dimanche. Alikuwa intervenir. S'il vous plaît, je comprends que différentes structures ont manifesté le 10 juillet, ils ont changé rhétorique. Ils ont changé argument. Parce que l'argument est quoi que, par contre, tu fais une manifestation, il y a une talomba, ni celui qui est à l'extérieur du pays, ni celui qui est à l'intérieur du pays, s'il a trempé dans les dossiers de détournement de fonds, non seulement yenye barubota na kaza diwalingi amo, mais même zenye zilipita na zenye ziko zinafanywa wafungiwe na watiliwe gerezani. C'est ça notre vraiment rhétorique. Hakuna nyingine vision. Asante sana ndugu mtazamaji, ili tupate kuendelea katika mada hii yetu ambayo tuko nayo leo, na umesikia mengi sana ambayo wamezungumza kuhusu mada hii. Ili tupate kuona mada ambayo tulikuwa nayo nyingine ya pili, ilikuwa ni kuhusu governor wa jimbo la Kivu Kusini. Baada ya kugombolewa kwa governor Tionga Bije, Jean-Jacques Purusi amekuwa gavana wa jimbo la Kivu Kusini na makamu wake Jean-Jacques Lakano. Na umutu katika kwenye plateau na waliko wangu hawa ambao niko nao bwana Mugisho Kadakala. Tuanze kwanza na wewe. Ukiwa kwenye chama cha kisiasa cha AFDPC kiko katika eneo sacré, je, kwa pande wenu mnaona kwamba kwa yale ambayo anakuwa kifanya, ukiangalia maaktivite kwa siku kama ngapi kwa hii mwezi mmoja ambaye anaingia madarakani, Jean-Jacques Purusi alikuwa anafanya makazi za kupana misaada kwa wakimbizi, kwa wanani, kuna wengine mapicha ambazo zilikuwa zinaonyesha kwenda kula ma restaurant na watu kuonyesha kwamba yeye iko humble na population. Je, kuna sura kuonyesha kwamba je anaweza kaweza kuongoza vizuri jimbo la Kivu Kusini? Asante sana tena Mwariri. Na avant d'intervenir kwa ile ya adage ambayo nasema hivi lugha ya Kimombo, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Alors je reviens à la question. Si sawa vile chama cha AFDPC ya mheshimiwa Etienne Lukwebo Romain ni chama ambayo iko msato ya eneo sacré ambao tunapatikana mfamia politique AEDCA, Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo et allié. Ni deuxième famille politique ya AFDCA, c'est-à-dire là sur le plateau je n'allais pas confirmer que le gouverneur de la province Sud Kivu est le gouverneur wa chama. Siwezi confirmer il est. C'est un gouverneur d'abord wa province à Sud Kivu, province à Sud Kivu qui est constituée par 8 territoires plus la ville de Bukavu. Mais il y a quelques territoires ayant des villes. C'est le cas à Uvira, Fizi, Shabunda, Bako na Mavile. Je pense que pour Bwana Purusi na Bwana Lakano wana représenté chef de l'État mu province ya Sud Kivu. Wana présenté raia yote sans exception mu province ya Sud Kivu. Kufuatana na miradi ambao Bwana Purusi ameaidia raia. Parce que wakati amesema mbele ya wabunge na wabunge ndio wanakamilisha raia na ile mambo, sisi sawa vile chama cha AFDPC, famille politique AEDCA, var AFDC, tulifurahia sana mipango ambayo ameacha wazi kusema mbele ya raia. Bwana Purusi ni gavana wa territoire 8 zote za jimbo la Kivu la Kusini, pamoja na Bwana Elakano. Na nimesema yeye ni representant wa chef de l'État, na nina imani ya kwamba kufuatana na programu ambayo amepana mbele ya wabunge na wabunge ndio wana representer raia kenuso, nina imani ya kwamba Bwana Purusi atafanya kazi ya mzima. Na ndio maana kwa mwanzo nilianza kusema ce qui se conçoit bien s'annonce clairement.
kila kitu kila ambako iko nafanya inafanana ya kwamba tulipanda mbegu nzuri na yani tutavuna matunda mazuri. Ndio. Kwa sababu gani? Uligusia ukasema kama alienda Byaba sinistre. Ndio. La ville de Bukavu imekuwa chaque fois ni maincendie. Ndio. Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, le gouvernement national. Ndio. Il doté ba sinistre et monta. Il bidi wakati balidekise comme étant le représentant wa chef de l'État en province, comme étant le représentant wa 8 territoires raya yote Sud Kivu. Ndio. Ilibidi ile msaada ambao imetoka kwa gouvernement yetu national ikwe orienté isiende de gauche à droite, ikwe orienté vers ba endroit. Ba endroit ndio ba sinistre, na ile ilikuwa action ya kwanza parce que tuko tunaona wengine wanabadote na hatutayua vitu vilitembea namna gani. Nazenda kurudilia. Ndio. Bwana mratibu wa shirika la kiraia Machozi ya Raia, unaweza kusema nini kweli? Anasema kisa annonce bien fini toujours bien. Ndio anasema vile. Yaani hivi kisa wameanza vizuri na watamaliza vizuri. Unaweza kusema nini kuhusu hayo kwanza? Evaluation kidogo tu ya hii mwezi mmoja. Ninashukuru kwa ndugu wa AFDPC wa AFDPC yake mheshimiwa Acheni Lukwebo Rome. Acha tu nikwambie kama Acheni Lukwebo Rome na mzee Bahati Lukwebo ni kama niseme baba na mtoto. Ndio. Sasa gouverneur mwenye kwa hapa kwa sasa ni wa MFDC na maana tuseme ni wa baba na yeye ko porte parole wa parti ya mtoto hapa Uvira. Tuende kwenye mada. Tulikuwa tunasema hivi. Bwana Mwariri, ningerudia nyuma kidogo. Ni mbele nianze nimesema kwamba bwana governor ni mwanachama ya AFDPC. C'est normal. Mais ku niveau ya titre ambao iko nayo kwa leo, ha representer AFDC, ana representer njo raia ya Sud Kivu. Ile logique tu kwa. Mimi siwezi kukubalia niseme kama niko mwa ile logique kwa sababu tukiwa tunaenda mwa ile logique ndio tunawapatia nadhani tutakurudilia utamuelewesha hayo, utamuelewesha. Twende. Ndio. Na tunakia comprendre kitu fulani. Bo ingali kumwanzo wangali wanatawazwa. Wangali wanafika ifo wanaonesha kama watatumika sakisi wengine, lakini pour votre information, lakini mwenye bidii sawa tangu mwanzo tu. Sijasema kitu. Pour votre information, Uvira tuko souvenir mbaya ba gouverneur bote zani tena hizo souvenir mbaya Uvira. Hakuna kitu kenye mtu anaweza ukienda ukishuka hata chini kwa barabara unaweza eske gouverneur gani mwenyesha kwa Sud Kivu depuis Sud Kivu na kwenye mwe mshakapenda. Bon selo sie mimi ndiza kuambia bo mimi hakuna me mwenye taka jikaza na alikuwa vice umata mzee Malago. Juma alitajikaza kidogo. Sasa nilikuwa taongea mzee vile tunajua ile ma system zenu mko nazo. Ile ni kutaka kutufunga macho si raia. Lakini wanatumikia raia. Wanatumika wanaenda kula ku restaurant au kutumika. Ni kuonesha kwamba wapatia basi ni sima chakula ndio kutumpale wanatumika nini bwana mtandao. Chunga nikupe mfano. Unajua nadhani ile ni don kwa sababu vile unapata pesa kwenye journalist unasema hii fura yangu naenda partager na basi ni sima yuko kasenga. Nadhani ushakawahi kuona hata video za rais wa zamani wa Tanzania John Pombe Magufuli alikuwa anakula mihindi barabarani na kula muhindi ni kawaida bwana mtangazaji. Usisema ndio kuongoza ukikula muhindi. Ni kujionyesha kwamba yuko sawa sawa na raia, haiko juu ya raia na anatumikia raia kama watajiri wake. No. Ile kitu mzee kwetu sisi tuko wanatupakala supu. Unaoshaona banakuachia mtoto, banakuachia nyama kulishe mtoto kisha unakamata supu ya nyama unampakala kwa midomo. Sasa mamake anakuya, mtoto wako anashiba, mtoto wako analia. Njoo ile hivi tuanze. Hivyo tuanze tujunua sisi bakongomani tunapambazushwa macho na kitu kibyaburi. Mimi kwetu saa hii hakuna kitu ambacho au matumaini ya ya gouverneur mwenye kosea kuona kama anaweza diriger Sud Kivu mzuri. Mais tunampatia ndio chance. Ndio. Tulingana na miaka mingi tunamfelicite kugisa lipitaka na tunamwambia afanye njoo tuko na besoin ya maevre. Yani bidii ndio. Tuko na besoin ya maevre, tuna besoin ya makomedi walienda kukilia kasema kula kapana na misada ila tuna no besoin. Nadhani utakurudilia. Bwana Muri Migombano Dese, unasikia gavana ambaye anaingia ambaye ni Jean-Jacques Purusi na Jean-Jacques Elakano. Ukiangalia wote ni Jean-Jacques.
kweli huenda kabisa ni wale majina za Biblia, Yakobo, Yohana na Yakobo. Ukweli huenda ikakoa ni sura nzuri ya jimbo la Kivu Kusini, kuona kwamba ni watu ni kama vile walikujaka pamoja na wataongoza pamoja na province itaenda vizuri. Upande wako unasema kuhusu kuevaluate kwanza kidogo kwa hii mwezi tu mmoja ambao wameshawahi kupita na wameanza every kidogo kusaidia watu. Asante sana bwana Mwariri, nawaza kwamba ku pointi ya pili ya governor na uongozi wake. Mimi kama Muri Migombano Destin, leader Lumumba wa sasa na coordinateur wa Vuguvugu la Raia Dynamique Congo Puissance. Je comprends que sur le plateau jusque là tungali ma divagation. Niko nasikia Edson Kadakala mambo anasema na comprendre kama jusque là tungali na vya mingi vya kupreshe. Samani kidogo haiko divagation lakini iko naonesha. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Je mesure vraiment mes paroles. Divagation nasema pourquoi? Basi sababu kama les acteurs politiques comme institution à la tête des institutions bako na matache ni ba serviteur betu. Et quand on commence à accompagner quelqu'un na kwanza piga mikono et jusque là il ne fait rien, cela prouve que unaanza déjà kuenda mwa ile tunaita comment dirais-je fanatisme. Je ne vois jusque là c'est que Jean-Jacques Bourroussi et Jean-Jacques Lakano chafanya pour que tuanze acclamer. S'il vous plaît monsieur le journaliste. J'ai eu à échanger il n'y a pas une semaine avec le vice-gouverneur Nilimpigia Simon. Moi personnellement comme Sauti ya Raia kama Congo Puissance nasema nilimpigia Jean-Jacques Elakano, il m'a dit que jusque là habayanza kutumika convenablement ama sawa na gisi wanahitaji kutumika. Mais comment quelqu'un il dit que sur le plateau que déjà tuanze piga mikono alors que lui-même mwenye kona tuongoza hajanza tumika vizuri? Lakini unajua kama mkono mtupu wa ulambu, lakini kile kidogo amelikuwa wako nayo wameanza kwa kusaidia kwanza raia. Nasema hivi jusque là il y a rien ya kutuambia sisi kama shirika la kiraia Dynamique Congo Puissance tuanze piga mikono, lakini nitakorije mwenzetu mwanasema kama hana confiance hana espoir mu gouverneur ambao wanaingia parce que walikonaitre wengine wa gouverneur walipita. Non, je vais lui ramener kumwambia yeye na mimi tuko na kazi moja ya kutetea raia na kupeleka malalamiko ya raia na kufunza usi raia ijue ni nini inahitajika kufanya wao kama raia. Nimwambie kwamba confiance tuchunge kwanza. Tuchunge ingali mwanzo na bientôt là ça va mu 3 mois tunaweza anza kuevaluer, mu 6 mois mu 1 année tunaweza anza kuevaluer, tunaangalia qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Nitakurevenir ako ni kurudishe bwana Mwariri. Jusque là s'il vous plaît, ce qu'ils ont fait comme les dons tout comme sort kama gisi mwenzetu alisema chakula kwa sinistre na mwingine alisema kwa manyumba baliunguliwa manyumba na vingine. Jusque là est-ce que c'est ça ndio naweza tuma tuna acclamer? Uvira Congo Puissance hausahau kama tuko tunatetea basinistre depuis 2020 jusqu'aujourd'hui. Je les ai rappelé d'ailleurs, je les ai rappelé que Uvira jusque là basinistre haba yapata suite. Bangali mu mahema jusqu'aujourd'hui 4 ans. Acha nikukumbushe kwamba je haiwezi ikawa bahati kwa kuongoza vizuri jimbo gouvernorat ya province ya Sud Kivu, kwa sababu ukiangalia tangu magavana wote wakuwe hawajawahi kupata bahati ya kutembelewa na premier ministre. Wakati ukiangalia province ya kwanza ilitembelewa na premier ministre Madame Sumino ilikuwa ni province ya Sud Kivu. Mbele afika ma province nyingine yote alitoka hapa ndio akajielekeza Nord Kivu. Haijakuwa sura nzuri ya kusema kwamba kweli maendeleo kueneza kanzia mu province ya Sud Kivu kupitia ile tu sura. Juu presence ya autorité kufika pale anakuya akirire problematique ya population na nasaidia. Je, huwezi kawa kweli sura kuona kweli raia wanapata kweli soulagement ya mzuri. Nashukuru sana bwana Roger Seko. Nashukuru sana. Nawaza kwamba sijui unafanya semblant ya kuelewa hali za wanasiasa wetu wa nchi ya Kongo. Sijui unafanya semblant ou soit en réalité vous êtes parmi batu bibanaishi mkongo na unaelewa comme nous les comportements de nos acteurs politiques. S'il vous plaît. Nawaza le président de la République alifika Nord Kivu mu mandat yake ya kwanza nakasema jusque là atatia comment dirais-je état major ya nchi yote mzima itakuwa pale Nord Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons l'état major Nord Kivu? Le chef d'état major eko pale? Non, parce que unasema kama premier ministre après alitembelea huko ndio tu ya kwanza tunaweza kuwa na chance ya kutumikiwa vizuri. Je vous dis franchement non. Laissez les calculs politiciens.
Laissez ces manœuvres za wanasiasa ambao wanapendaga kuonesha watu kama no tunakuja kuwatembelea. Mara ngapi alifika Nord Kivu? Jusqu'aujourd'hui, vous continuez. Wewe peko unasema kama kuna watu wamekufa. Et jusque là solution ni gani? Après avoir quitté Nord Kivu, après avoir quitté Sud Kivu, après le départ, on a quoi comme solution? Rien du tout. S'il vous plaît, comprenez que si c'est comme dynamique Congo puissance, on est déterminé, ikuwe mchana, ikuwe usiku, nous allons dire la vérité. Utupende usitupende, nous allons vous dire noir c'est blanc. Tête à tête, tutakwambia jusque là corrigé. Et nous disons jusque là à monsieur le gouverneur, à son excellence monsieur le gouverneur, Jean-Jacques Purusi na Erakano, s'ils doivent trahir la population sud-kivusienne. Congo puissance takuwa ya kwanza kuambia watu le gouverneur et son vice-gouverneur wana trahir. Mais jusque là, sija kuwa na kitu cha kucrandre. Par contre, tunachunga tuangalie jinsi wataendelea kupokea malalamiko ya raia ambayo tuko nayo. Nadhani tutakurudilia. Ndugu msemaji ambao unakuwa nasi kwenye channel ya Mwanaweka TV, leo hivi kumeendeshwa mazungumzo ya mashirika za kiraia na madari wakubwa sana wa jeshi la taifa FARDC kuhusu swala hilo la usalama mdogo jimboni Kivu Kaskazini. Nadhani hayo yatakuwa ataelewa kidogo mratibu wa shirika la Dynamic Congo Puissance. Tunaendelea katika mada yetu. Bwana Mugisho Kadakala, umesikia wenzao wakisema tunataka kuzungumza. Unaweza ukawa kadri vipi? Kwa sababu wamoja wanasema kwamba haijakuwa muda wa kuwapigia makofi. Na wakati wewe umeanza kusema kwanza kitu kinaanza vizuri kwa sababu ndizi kama itatoka ya mubaya kuweza kumuti inaanza kuonekana tu wakati maani inatoka mubaya. Unasema hii ndizi itakuwa ya mubaya. Unaweza kuwaambia wenzako. C'est normal wana mwariri. Ndio. Devant moi niko na mashirika za kiraia. Ndio. Na kazi za mashirika za kiraia ni hivyo. Ndio. Wanasema sana. Wanasema sana. Ndio. Mais sans oublier que leo mtu iko anajifanya membre wa shirika la kiraia fulani na iko na connotation politique. Ça nous devons informer à la population et beaucoup de gens de membres de mouvements de société civile. Ndio, samani kidogo. Yaani kwa pande wako wanaanza malite kifika wakati wa kampeni anavula ngozi ya kiraia. Yaani ni hivyo. Utaona mwanamemba wa shirika la kiraia ama mouvement yoyote iko pale anasema anajitatanua ili raia miaka ijao imsogelee. Imweke confiance yote. Ni kusema namna gani? Ndio. J'ai bien suivi mon ami Machozi ya raia. Ndio, shirika la kiraia. Wakati anasema ke hana confiance mon nouveau gouverneur Jean-Jacques Purusi, seulement que wanampatia chance. J'applaudis kumsema tupatie chance. Je suis un citoyen, ni moi, ni vous, ni l'autre tunamtakia bonne chance. Ça c'est un. Mais de premier temps, kama tuko tuna débattre débat ku plateau, inabidi tuna maîtriser sujet. Parce que nulle part où j'ai dit que Bwana Purusi a déjà fait des traces. Nulle part. Je disais ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Ça a été ça mon introduction à propos de ce sujet. C'est-à-dire kufuatana na mada ambayo tuko tunachambua kwa sasa hivi. Mimi nimejibia hivyo. Yeye amerudi kusema hana tumaini lolote kwa gavana ambaye amechaguliwa. Pia akasema ya kwamba yeye ni mtoto wa mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Kwa sababu wakati mimi atafuta ni contredire, alionyesha kwamba kama Acheni Lukwebo Rome na Modeste Lukwebo yani ni familia politique moya, mais aussi Jean-Jacques Purusi ni mtoto wao. Au début nilikonfirme na ndaendelea kuisema na ndakufaka niko naisema jusqu'à ce que hii manda ya 5 ya bwana Jean-Jacques Purusi na Jean-Jacques Lakano ishe niko nasema que au moment que le gouverneur prend le pouvoir ou les fonctions, en vrai dire hana tena ase huyu ni mwanamemba ya parti politique. Juu hakuna siku tenda sikia anafanya sortie médiatique pour un parti politique. Atakuwa gouverneur gani? Raison pour laquelle je continue toujours à confirmer et à encourager Monsieur Jean-Jacques Purusi et Jean-Jacques Lakano ni watu ambao wanakuja kugomboa province ya Sud Kivu kwa matatizo ambayo tumepitia longtemps bila kusema, bila kutenir parti politique. Akarudi akasema wana Machozi ya raia kusema kama tangu magavana za jimbo la Kivu la Kusini hawajawaiona hata gouverneur moja. Kwa sababu gani? Wandugu wapenzi, na wakati tunaambia raia inabidi tunaenda logique.
même s'il y a des formations politiques, même si kuko hawezi kuwa wa obedience politique fulani, uko wa obedience wa mouvement citoyen, bon citoyen plutôt, haina problème. Mais usiko naonesha kama mwingine alisha defaillir et pourtant angali kumanzo. Il a parlé de monsieur Malago. Ah, je regrette. Et je regrette quand il dit que monsieur Malago. Na ingine confusion raia inakuwa kandani. Ndio. Kwa kweli sijui na ndio maana nyinyi wa pasha habari mko mnaelewesha raia mkipindi na wakati unatuinvite tuna recadrer sujet. Ndio. Mimi sijaona kama Malago kwa sababu alisema kama Malago. Ndio. Eske na mimi nikikonfirme c'est parce que Malago iko Uvira ndio maana alikonfirme kama yeye ndio alikuwa ametelekeza miradi fulani. Eske ataniona makosa? Ndio. Je ne sais pas. Ni contexte ambao mimi napita kujua. Ndio. Mimi nimefurahia kitu moja wana ndugu wamesema huku, tuna encourage, yani tunampatia chance. Ndio. Kila mtu yuko anampatia bonne chance, bon travail bwana le gouverneur pour que upanguze machozi ya raia ya huyu territoire. Plus la ville de Bukavu yenye comme capitale ya province yetu, tuone miradi kameme yenye inatosha machozi ya raia. Sasa sans tenir ya tribu ama ya communauté fulani. Narudi kwa ndugu Kongo Puissant wanaamuri. Wanaamuri anasema kama divagation. Je sais pas en quoi tumedivagia hapa. Parce que kama nimerudia kusema ya kwamba inabidi tu maîtriser sujet tujue, c'est comme ça que les journalistes alituliza njo mambo tuko tunaongelea hii, labda wanaamuri angeniambia kama nimedivaguer parce que nilisema que divagation politique. Non, je ne divague pas politiquement mon cher. Nasani nitakurudilia katika mbili tena. Kwa ni samani, chunga na mimi nimalizie wakati kisi wamemalizia. Si divaguer par rapport na sujet kufuatana na bwana gavana mpya na makamo wake, mulengo gani munaona? Na ni ile mimi nimesema kama muradi ya kwanza tumeona ameonesha, tumeona ya kwamba hapa juzi gouvernement national ilidote wa sinistre fo na ile fo kwa leo kila sinistre kuna yake ambao ilisimamiwa na nani? Na gouverneur. Je pense que comme on a encouragé Guanapourou, ce n'est pas parce que nous sommes dans une même famille politique, mais c'est parce qu'il est à la tête de la province du Sud Kivu. C'est parce que j'ai bien compris son programme. Il n'a jamais sur l'agriculture, l'éducation, la sécurité et tout comme ça. Donc, ma recette za province haiko gizi ilikuwa kazi zinatumika na gizi ilikuwa zinatembea juzi tena. Pourquoi pas mimi siwezi m'encourager? Pourquoi pas wewe hawezi m'encourager? Et pourtant wewe uko membre wa shirika la kiraia. C'est par là que unaweza fanya ile interpellation na Bwana Mugisho Kadakala. Bwana gouverneur tutakuja kurudilia programme yake. Bwana Mugisho tutakuja kurudilia, utatoa neno lako la mwisho Bwana Mugisho Kadakala. Bwana Mugisho Kadakala tutakurudilia baadaye. Ndio, Bwana Mugisho Kadakala tutakurudilia baadaye. Bwana Amuri Migomba, unasikia gisi Bwana Mugisho anataka kuzungumza. Unaweza kusema nini kuhusu hayo ama anataka kuzungumza kwamba usikompare bitu. Lakini akianza ndio mwanzo. Unaweza kusema nini kuhusu hayo na dakika fupi tu unasema neno lako la mwisho tupate kumaliza kipindi. Nasema kwamba d'abord je félicite parce que dans tout ce que je dis, dans tout ce que Congo Puissant se connaissait, il connaît soutenir. Il vient derrière vraiment. Merci beaucoup d'ailleurs. Il devrait comprendre que kama nilimwambia divagation politique, parce que iko na défendre alisema kama kuna vitu walifanya. Mais nyuma unampatia micro anasema kama non hakusema kama kuna kitu deja gouverneur ashafanya. Alors que s'il vous plaît, anasema kama anaitika tena kama alisema gouvernement central et ilituma suivez-moi. Nulle part mon introduction yangu kwenye sema hii. Bwana Mugisho est-ce que tutakuja kurudilia baadaye. Le débat quand même inapaswa tusaidia wengine waelewe. Nini umesema zungumza. S'il vous plaît, ulisema kwamba gouverneur alipata fond ilitoka ku niveau Kinshasa gouvernement central pour aider les sinistrés et tout consort bien. Ulisema na ukasema kama il faut féliciter parce que fonds zilifika ku destination. Mais bwana journaliste, mimi na comprendre kama nisema divagation politique. C'est parce que dans leur parti politique, ça mtu anaanza apprendre que gouverneur hakuiba hata 100 francs. Anaanza piga mikono. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il voulait Satan alikuwa anajiattendre ile fonds yende wapi? Il faut pas détourner mon province parce que il pèse ça, il couille tout ça. Mais
kama alifikisha ku destination, c'est ça son rôle. Il faut quoi pour que tu m'applaudir kwa ile role. De deux, ninasema kwamba jusque là sijakuwa ama sisi kama Dynamique Congo Puissance hatujakuwa na kitu cha kureprocher gouverneur. Angali tout au début na wao wenyewe wangali naangalia jinsi ya kucollectionner ya kusanyisha pesa ama mamoyen ambazo tawasaidia kumene ama kuexecute politique publique ambazo raia inawachunga. Lakini nimesema hivi kwamba kama watakuwa kome wengine wa moja wa gouverneur ambao tulipata na wakawina kukichwa ya province, la Dynamique Congo Puissance takuwa ya kwanza kumobiliser raia non seulement d'Uvira mais de la province kuwatoa na kumetre wengine ba mpya ambao watakuwa na susi ya raia. De trois nasema kwamba nasema kwamba mada ya kwanza ya ya détournement tunaitisha raia yote mzima mercredi le 17 na 10h Mulongwe pale kunani ku Maison Maki ku barabara sur le lieu public. Tutajimobiliser raia yote mzima kusoutenir ministère ya justice kufanya kazi yake comme il se doit na institutions za nchi, les institutions politiques et administratives zifanye kazi yao mzuri. Et de deux, hiyo manifeste itatushe kusema kwamba tunataka kupinga neno wanaita les intouchables en RDC. Hakuna intouchable devant la loi, devant la justice. Tout le monde, nous sommes égaux et tout le monde peut subir la rigueur de la loi. Merci beaucoup, ni Dynamique Congo Puissance. Asante sana. Bwana machozi ya raia unaweza kusema ni kwa dakika 3 na dakika 1 unamaliza neno lako la mwisho. Kwa dakika 3 ambazo mnanipa nilitaka kumjibia ndugu. Ndugu ikizani ulikuwa unanielewa mbaya. Ulikuwa unanielewa kisi zilikuwa twende kwenye mada. Kuhusu ulisema ndugu mheshimiwa Fisto Malago benye alifanya, mimi nilisema Fisto Malago parce que huko wakati mwa alikuwa anajouer intérimaire kwa kilalo ya Sange mimi nilisema donc que gouverneur que mimi nishakaona na macho yangu que wa gouverneur kitu ile kilalo aliweza tusaidia Uvira Sange sasa iliweza katika pale ile kisa iliweza kufanya intervention. Donc ni kumaanisha kama hakuna kitu que gouverneur mimi souvenir watoto Uvira tuko nayo kwa gouverneur wote washapita, ndio ile kitu nilitaka kukuonesha vile nilikuwa napita mbio. Na kwa kuongezea tu ni kuwatakia tu ba gouverneur betu wenye biko batumike mzuri bajisikia leze raia iko nyuma yabo. Mais tunabapatia macho tunaenda tunaevalue bote weko nafanya tunaenda tunaandika kwa papier, bakifanya mabaya tunaandika, bakifanya mazuri tunaandika. Na kama bakufanya mapasho ya raia abakutembelea gesi raia na pasho parce que mu site Kivu tuko na déception déjà, tuko déception ba gouverneur ili niko nasema au tu vois ba gouverneur pardon si amaliza ba gouverneur vraiment tuko souvenir abo ambajo maana batumike mzuri kama iko vile bakutumika mzuri si ba moya si kama machozi ya raia tukao kwanza mobiliser batu ku déclarer départ hapo. Na kwa mwisho kuhusu ndugu anagusia pale kuhusu détournement tulikuwa tunaongelea mzee mada ya kwanza ndio ya robota ndio na kuhusu kufungiwa kwake ni kuambia tu raia ya Uvira c'est là qui ont trempé. Sinjo détournement c'est tunaomba ndio serikali ifanye kazi yake, justice ifanye tu kazi, sheria ichukue mkono wake, ifanye kasema kia le micro ifanye kazi yake na hawezi funga umoja mwingine afunguliwe sino donc bote wanapaswa funguliwa. Asante sana raia, umesikia kwamba tunashukuru sana serikali ichukue sheria ichukue mkondo wake, tunasikia ndio tunakushukuru serikali ichukue sheria ichukue mkondo wake. Bwana Mugisho Kadakala, dakika 1 ni loko la mwisho katika mada hizi, na ile ya kwanza ambayo tulikuwa tukianzia kuhusu swala ambalo la kupresime kwamba amedetourner mafranga, unaweza kusema nini loko la mwisho? Asante sana bwana Mwariri, na endelea tena kushukuru wako débatteur sur le plateau. Na je résumé ou na conclure selon le premier débat ambao tumedébattre. J'ai fait un appel ku mouvement citoyen sans distinction au niveau d'Uvira et la population en général d'Uvira. Inabidi tukwe tuna distinguer vitu na kucomprendre vitu pia avant de lancer un article itakuwa officiel parce que
martiki ziko tunalancer kwa réseaux sociaux ziko zinatuchanganya vichwa. Ndio, neno lako la mwisho. Naomba kwa hiyo kwanza. Je vais conclure même si le deuxième point. Ndio. Kwa hiyo point ya kwanza, raia ya Uvira iungane mkononi. Na hii ma société civile ndio zinakamilisha na ndio zinakamilisha raia hapa Uvira. Tusikwe tunajikontredire dans les débats na tunajikontredire mubito ambayo tunatukafanya pour que tu distingue que huku kulienda intérêt na huku hakwenda intérêt. Ça c'est un appel. Kufuatana na deuxième point yetu bwana Jean-Jacques Purusu. Naambia wa membre wa société civile na raia yote ya Uvira, pourquoi pas raia yote ya Professeur Sud Kivu, que à l'heure où nous parlons, Purusu habebe casquette ya parti politique yote, ni même Elaka. Dans 2 minutes. Il est pour nous tous. Il est pour les 8 territoires. Maintenant, tout le jugement, mon projet ya Kenya a lancé par raia. Parce que ile projet iko bien déterminé na iko bien focalisé. Tuangalie kama yale ambayo amesema wataitekeleza na tumpatie bonne chance. Mais kwa kumaliza tukue tunatoa article. Yani tusikue tunaegemea. Donc je confirme sur le plateau que les membres de la société civile ont des connotations politiques et c'est pourquoi tunasema sana. Na ndio maana tunaendelea kulomba raia. Tunashukuru sana. Support munja yote ule anafahamu mbaya. Tunashukuru sana. Ndio, tunashukuru sana. Na washukuru sana walikuwa wangu kwa kuitikia wito wangu wa leo kwa kufika ndani ya studio ya Mwanaweka TV. Ndugu mtazamaji, na hapa ndipo tunabudi kutamatisha kipindi cha leo ya Siasa Leo ambayo usikia mada leo ambayo tulikuwa nayo leo katika meza ya mduara kuhusu mambo ambayo umesikia mengi. Ila nakuomba tu usikose kushare na kusubscribe kwenye channel cha Mwanaweka TV kwenye platform ikiwa 4 YouTube, TikTok, Instagram na X, unaandika Mwanaweka TV na tupata kila wakati ambao unaofaa. Mimi ni Roger Seko na nyuma kamera kwa na GBM. Walikuwa wangu kwa leo nilikuwa na bwana mratibu wa shirika la kiraia Dynamic Congo Puissance bwana Muri Migombano Deseni, nilikuwa na mratibu wa shirika la kiraia Machozi ya Raia bwana Dunia Hamisi, na tulikuwa na bwana Mugisho Kadakala akiwa kada wa chama kisiasa cha AFDPC cha kiongozi Atini Lukwebo Rome. Nawashukuru wote endelea moja nasi na kushukuru kwa muda wako. Asante.